हाय फ्रेंड्स मु जसमन आपन स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल जसमन ए ट्राभेलर रे। आज राइड प्लान था ए वर्ष मोर फास्ट राइड। या पूर्व मु भुवनेश्वर खड़गपुर जाइली 2019 रे। से वीडियोटा ए चैनल रे पड़ी आपण मैंने चाहिए देखिपारे। एनएच होगा ना अनुगुल संबलपुर हाँ भाई अनुगुल आम जी कौन रासोल देखिए बोलते जाना कि बाहू ना सेपटू आसे डाण को एपट गले बाहू शंकरपुर मार्केट ना कि शंकरपुर मार्केट है रोड के एपट पूरा मस्त रोड है हाँ बड़ बड़ हॉर्न खाली कराई किसी ना जब हेलमेटा पिंधि देव तो बचाटा सियोर माने 99% बचीज क्या मुंड माड़ हो नजर मरबार जग थी सी तो अलग कथा हाँ कितु गाड़ी चलेब हेलमेट पिंधा जब पूरा रोड को देखिए चलाऊ ठीक है किसी असुविधा नहीं।
ରେକର୍ଡିଂ ନ କରିକି ଚଲେଇଛି ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରିନି ରେକର୍ଡିଂ ନ କରିକି ଚଲେଇଛି ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରିନି ମୋ ବଳିଆକୁ ହାତ ହଲେଇବ पूरा रोमांटिक पाव मोबाइल वीडियो पर एई कपड़ा बढ़िया से मोबाइल कौन गीत बजलानी कौन रे नहीं सब सही जाइए मात्र 6 किलोमीटर ये बजारटा मन रखी था हाँ यू भाग तो कौन रास्ता जहाँ भी हो कि व्यू मैंने पूरा बादल चलुच ता भितर
ବର୍ଷାଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୁଡ଼ି ଏଇଠି ଡାଣ ପୁରା ଏଇଠି ଡାଣ ପୁରା ନା ଜୁମ୍ କଲେ ତ କ୍ଲାରିଟି ପଳେଇବ।